si Sia. Hoy. Na ibalik na turina kaya matag ko sa palit. Wala labot kay ikaw mag-answer. Letter B. Letter B. 1, 2, B, 4. Uy, nagawaan. Tutok guys, camera fit. Ikaw gawak. Ay, ipakita doon. Letter M. Letter M. 1, 2, 3, 4, 5. Guys, mananap, monkey. Letter E. 1. Elephant. Wala isang magpan eh magtuto. Magcoaching. Letter H. Ay, mamili Snake. Ay! Letter G. Giraffe. Lock you. Letter Q. Well. Kaya humana ka. Pero na salamat sa Balik na Ki, balik. Balik sa linya. Kangaroo. Balik ngayon sa linya. Kasi mas kayat-yat. Balik na ako. Ikaw pala kayat? Letter O. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ganyan. Si Ibren, si Ibren. Letter I. 1, 2, 3, 4, 5. Sino ko ni kuya ko? Letter R. 1, 2, 3, 4. Ako na naturo. Ano yung magtutlo? Kay Dagpo na eh. Magtutlo. Letter F. Pakalis, 1, ulan. 3, 4, 5. Z, zero. Z, zero. Letter N. 1, 2, 3, 4, 5. Hoy! Letter N. 1, 2, Leon, 3. Leon. Ay, kailangan may mag-coaching lagi. Salamat, Lindy. Hoy, magtutlo. Pero siya di makansir. M. Letter U. 1, Unicorn. 2, 3. Siya. Unicorn. Unicorn lagi. Animals ha? 3, 1, Di pwede sa dagat. Tiger! Okay na, wala. Letter B. Huwag matudlo. Oo, nasa. 1, 2. Ay, tumukan mo na. Baka naman lahat ng lapag bit. Pasal na ba yun? Gani? Ayuan na tayo ng taong sarina. Letter Y. Guys, 1, 2, 3, 4, 5.
Uy, sinagira mo sa. Wala, X! Wala,